Yan guys, good morning guys, good morning. Guys, dito tayo ngayon sa Magat Dam. Dito tayo, yung first, ito guys yung daan ng Magat Dam na ito. Yan, way. Way ito ng papuntang Alfonso Lista, Ifugao. Pupunta tayo guys ng Alfonso Lista, Ifugao. Yan. Subukan natin pumunta sa 1,000 step. Guys, ito yun guys. Yung guys, check natin. Yan guys, pag mag-open nila yan guys, yung mga gate. Buksan nila yung mga gate na yan guys. Yan o, nasa baba ng tulay. Gate ng mga yan guys. Pag lumalaki ang ilog, ito yan, pag lumalaki yung ilog, lalo pag may kalamidad, ulan, yan, binubuksan nila yung gate para lalabas dito guys. Lalabas yan. Yan guys. Yan ang Magat Dam. Yan naman yung tulay guys. Yung tulay dyan guys is tatawid ka papuntang Alfonso Lista, Ifugao. Province po ng Ifugao province guys. Yan, papunta. Going tayo dyan guys, maya maya. Okay guys? Yan guys. Ito yung going papunta na ng yan. Way papunta na ng Alfonso Lista, Ifugao province of Alfonso Lista. Guys, check nyo yung dumadaloy ng tubig. Check nyo guys, dumadaloy na tubig. Kulay green. Yan, kukulay green siya guys. Dumadaloy ito. Galing yan sa Magat Dam guys. River. Yan, nagkukulay green. Malalim, ibig sabihin malalim. Yung malalim siya. Yan, nagkukulay green. Galing siya sa may Magat Dam yan guys. Yun yung Maris Main Canal niya. Ito yung tinatawag na Maris Main Canal guys. Tawag. Yan, palabas. Ito yung papunta sa mga mga bukid. Yan. Okay guys, maya ulit guys, papunta tayo ng 1,000 step. Okay guys, maya ulit. Yan guys, papunta na tayo ng 1,000 step guys. Tawid tayo dyan sa may tawag nito, tulay ng Magat Dam, papuntang tawid ng Alfonso Lista, Ifugao to Isabela pa to guys, part ng Isabela pa dito sa kinatatayuan ko. Paglampas diyan sa may tulay, yan ang boundary ng Alfonso Lista, Ifugao at province of Isabela. Yung Ifugao guys is probinsya ng Ifugao. Guys, punta po tayo guys. Naganap ako guys ng multicab at saka matic na kotse. Pero ang mamahal guys, hindi afford ng mga buyer natin. Kaya ito, daan tayo dito. Walang magawa mag-vlog tayo. Ito guys, natatanaw nyo yung tulay ng Ramon Magat Dam, Ramon Isabela. Yan guys, ito yung part ng Magat Dam. Ayan. Okay. Ayan. Ang Magat Dam guys is pagmamay-ari na yata ngayon ng Aboitiz. Yan, Aboitiz. Yan, Aboitiz guys. Pagmamay-ari na ngayon ng Aboitiz. Yan, dito tayo ngayon guys. Tawid tayo dito sa may tulay going Magat Dam. Ay, going Alfonso Lista, Ifugao. Yan, ito guys yung tulay na. Yan, tulay ng Magat Dam to guys. Yan, Ramon. Tulay ng Ramon. Yan o. Tulay ng Ramon Isabela, Magat Dam. Pagtawid dyan guys, Alfonso Lista, Ifugao na. Probinsya ng Ifugao province. Yan. Galing sa Ifugao. Pero itong bungad guys, Municipality of Alfonso Lista, probinsya ng Ifugao. Yan guys. Yan. Ito na guys yung checkpoint. May checkpoint dito guys. Ito na guys yung Alfonso Lista, Ifugao. May checkpoint sila rito. May checkpoint sila rito.
sir. May check lang kami, sir. Ay, di man, sir. Yes, sir. Thank you. Checking sila, guys. Buti talaga yung ID ko. Go na tayo, guys. Paakyat na tayo dyan. Alfonso Lista na to, guys. Alfonso Lista Ifugao. Ayan. Paakyat, guys. Grabe. Ito, guys, yung parang ano, semi Santa Fe. Ayan, oh. Paakyat siya, guys. Ayan. Okay, nakakyat na. Okay, guys, maya-maya ulit, guys. Pag-going na tayo ng 1,000 step. Bye-bye. Yan, dito na tayo sa pinakapalengke nila, guys, ng Alfonso. Ito, guys, ang palengke nila. Simpleng market area. Yan. Dito lang. Check nyo, guys. Dito lang yung pinaka-market area nila. Napakasimple. Yan. Okay. Yan, guys. Mamaya ulit, guys. Guys, ito na yung papasok ng 1,000 step. May way doon, two-way. Dito yung way ng Santo Domingo, Barangay Santo Domingo. Ito papasok. Diyan makikita natin yung dito yung daan going papuntang 1,000 step, guys. Check natin, guys. Kaso lang wala akong kasama na pa-contest, paakyat doon sa 1,000 step. So magso-solo flight ako. Pwede kong dayain na nakarating na ako sa 1,000 step, kahit hindi, mamaya dayain ko. Yan, guys, welcome to Santo Domingo. Yan, Barangay Santo Domingo, guys, yung part of kinatitirikan ng 1,000 step dito sa may Alfonso Lista, Ifugao. Check natin, guys, maya-maya yung view ng 1,000 step. Okay, guys, maya-maya ulit. Yan, guys. Good morning, guys. Yan, nandito na tayo, guys, sa 1,000 step dito, guys, bungad. Okay, guys. Yan, akyat tayo, guys. Yan, guys, ito na yung 1,000 step. Guys, check nyo, guys. Oh, yan. Yun, 1,000 step. May challenge dito, guys. Pag maakyat mo yung 1,000 step, may congratulations dun. Yan, 1,000 step. Tara, guys, akyat tayo, guys. Yun, may dun, may dalawa dun na mag-gelb. Yan, guys, tignan nyo, guys, check nyo, guys, ganda. Yan. May kantin sila dito, guys, yung kantin. Ayan, tapos ito pakyat. Yan, yan, guys, dito yung 1,000 step, guys, pakyat. Yan, 1K step is non-smoking area, sabi. So, guys, akyat na tayo, guys. Wow. Hold on, sabi niya, guys. Hawak lang. Yan, akyat tayo, guys. Dito tayo, guys. Akyat. Yan. Yan, guys, 1K step is non-smoking area, sabi niya, guys. Mag left tayo, guys. Left, right. Ay, sabi niya, right a share step, pwede ka dito mag-ingat lang sa pagbang. Pero dito matarik, dito challenging. What's your step? Yan. Matarik dito, guys. Akyat tayo, akyat. Yan, pakyat tayo, guys. 1,000 step. Makahoy, guys. Ang ganda pa ng view. Yan, ganda pa ng view, guys. Ganda pa siya ng view, guys. Yan, akyat tayo, guys. Hold on, sabi niya, guys. Hold on the railing. Agkapit iti pagigaman. Yan, agkapit tayo kano kakabsat iti pagigaman. Yan, akyat, guys. Sana maakyat ko. Yan, what's your step? Alwadan. Yan, guys, akyat. Taas, grabe, tarik, guys. Yan, kita, guys. Kita nyo, guys. Yan ang view, guys.
Yan, paakyat tayo guys, akyat. Grabe guys, oh. Akyat tayo guys, akyat, akyat. Chine-check ko lang yung hawakan daanan ko guys kasi delikado guys. Yan. Yan. What's your step? Alwadan ti panag-addang guys. Alwadan ti panag-addang ko na guys. Precaution, caution. Uneven step, delikado guys. Kaya maghawak mabuti guys. Yan. Yan. Oh, grabe guys, pakyat. Wala pang 100 yata to guys. Medyo hinihingal na ako. 100 step pa lang ito guys. Yan. Yan. Hiningal. Yan guys, oh. Yan yung matarik siya. 100 step pa lang to guys. Yan. 100 step. Kita mo guys, oh. 100 step. Yan, oh. Yan, may konting natatanaw na sa Magat Dam. Yan, part ng Ramon yan guys, oh, natatanaw. Yun, the nature of Alfonso Lista Pugao and Ramon Isabela. Yan guys. Okay guys. Yan, oh, yung tarik guys, 100 step pa lang yan guys. Go ulit tayo. Okay guys, akyat tayo guys. Yan, Another step guys, another step tayo guys. Yun o, paakyat guys. Oh, tignan nyo, makahoy guys. Talagang bangin dito guys. Oh, yan o, makahoy. Yan. Another 100 step. Another step tayo guys. Check natin kung ilang step papunta dyan. Yan guys, oh, tanaw mo na yung Ramon dyan. Yan. Yan, another step guys. Another. Yan. Go tayo guys, another step. Yan. Wow. Yes guys. Dito na tayo sa ilang step to guys. Tignan natin. Wow. Wow, ganda guys. Yes, yes yo. Yan. Bawal magdura ng muma. Bawal magdura dito guys. Yung nga. Yan guys. Nakarating tayo dito guys, oh. Wow. Yan. 200 step na yun guys. Yan. Yan na po guys yung Ramon Magat Dam. Ito yung tulay ng Magat Dam guys. Oh, yan. Nandyan yung pinaka-office ng Magat Dam. Yan. Yan. Tapos ito yung malawak na ilog ng Magat Dam. Pag lumalaki ang ilog guys, yan. Itong ilog na to. Kaya ino-open nila yung gate. Kasi pag naman sobra, baga mawawasak yung gate. Kaya dahan-dahan nilang binubuksan para lalabas yung yung tawag nito, tubig. Yan guys, oh. Yun, kita nyo guys. May baryo-baryo dyan guys, oh. Yun. May tawiran doon, kita nyo guys. Yan guys, oh. Yan, may bangkaan doon guys, oh. Yan, bangka. Yan, may baryo kasi dyan. Yun, oh, tinatawid pa nila yung end. Yan, bangka nila papunta doon sa kabila. Yan. Yan guys, may baryo kasi dito guys. Yan. 200 step pa lang guys yung nakyat ko. Yan, tignan nyo guys yung kuwan ng Magat Dam, tulay ng Magat Dam. Yan. Wow, ang sarap ng hangin guys. Hindi kayo guys, punta kayo dito. Grabe ang sarap ng hangin. Yun, oh. Yan. Kita nyo guys, oh. Yan. Yan guys, oh. Tanaw mo yung tulay ng Magat Dam. Yan guys, oh. Yan yung tulay ng Magat Dam guys. Nandiyan yung pinaka main office diyan sa baba na yan. Yan. Ipalakihin natin guys. Yan guys, oh, yan. Yan yung tulay. Yan, kita guys. Yan, dito na tayo 1,000 step guys. Ang naakyat ko pa lang guys is 200 step. Yan. Okay, mamaya guys, paakyat ulit tayo guys. Akyat ulit ako guys. Yan. Walang na tao guys, walang tao. Yan, akyat ulit ako guys. Yan guys, oh. May tatlo nang bumababa. Nakababa na sila, oh. Yan. Nakapas na. Yan guys, oh, tanaw na tanaw yung part ng Magat Dam guys, oh. Yan, oh. Tanaw to. Yan yung pinakalawak ng imbakan ng tubig ng Magat Dam guys. So yan, oh. Napakalawak. Napakaluwang guys hanggang doon.
Yan ngayon pag may baha, may ulan na malakas or may kalamidad, pag lumalaki yan automatic guys, yung gate na dyan binubuksan. Yan. Yan, yung gate dyan binubuksan. Saka yung gate doon. Gate 1 saka gate 2. Binubuksan yan guys, dahan-dahan. Kasi pag mapuno yan, masisira yung gate doon. Delikado ang mga tao. Ayan. Okay guys, akyat tayo guys. Ayan, akyat tayo. Ayan, tanaw na tanaw guys. Oh. Maganda mo. Grabe. Okay guys, maya-maya ulit guys. Ayan guys, akyat ulit tayo guys. May parit ti agibiling ti basura dito'y unig ti Forest Park. Ayan guys. Bawal magtapon ng basura guys dito sa loob ng Forest Park nila. Ayan guys. Akyat tayo guys, akyat. Ilang step to. Masarap na exercise to guys kung araw-araw. Araw-araw na ganito. Pag malapit ka dito, pwede rito. Araw-araw ka dito guys. Tignan nyo ma-forest. Ito ang makahoy guys. Forest Park pa rin dito guys. Yan o. Makahoy pa rin siya guys o. Yan. Go tayo guys. Go. Yan. Akyat tayo guys. Akyat. Guys oh. Grabe. Oh. Grabe guys. Akyat tayo guys oh. Wow, grabe. Hiningal ako. Yan, dito tayo guys, saglit. Yan. Yan, 300 step. Pero tanaw mo guys, yung ano, bulubundukin, grabe. Tanaw mo ang buong Ramon guys, dito pag nandito ka. Grabe guys, oh. Yan. Yan guys, oh. Grabe. Oh. Tuloy tayo guys. Akyat. Akyat tayo. Yan. Oh, tingnan nyo guys, oh. Masukal pa rin sa makahoy pa rin dito guys, oh. Grabe. Dami pa rin kahoy guys, oh. Yan. Medyo bumulusok dito na bumaba. Pababa. Ngayon paakyat na naman guys. Akyat na naman tayo, oh. Akyat na naman guys. Akyat ulit guys. Yan. Yan, 400 step na to guys. 400 step na yung nalampasan. Ngayon akyat ulit guys. Hindi natin alam kung ilang step na to guys. Akyat na. Wala pang kalahati guys. Wala pa tayong kalahati. Wala pa tayong kalahati guys. Pero yung tuhod ko bumibigay. Saka yung muscle lang pa ako. Yan o. 500 step na. Wow. Kalahati pa kayang kaya pa. Kalahati pa. Yan o. Yan guys o. 500 step na. Wow. Kalahati pa. Yan. Kayang kaya daw. Cute guys. Grabe. Grabe guys o. Lah. Umaambon na guys. Yan. Cute guys. Cute. Yan, akyat tayo guys, akyat. Grabe, makahoy talaga dito guys. Hold on the railing, sabi niya. Yan. Agkapit, iti pagigaman. Yan. Watch your step, alwadang ti panagdaagdang. Yan. Grabe guys. Wala akong kasama guys. Nakatakot mag-isa ako dito bundok. Hiningal na ako guys, grabe. Grabe. Matarik guys. Grabe guys. Yan. Makahoy guys. Daming kahoy. Yan, check. Yan oh. Grabe. Yan. Mag-ingat at bilisan lang po ang paglakad. Yan. Okay, may taga-linis dun guys. Yan o. Mga rock formation dito guys. Ang lalaki. Yan o. Yan o. May naglilinis dun ate. Si ate o. Yan o. Yan. Naglilinis ate. Yan. Check nyo guys. Bangin yan guys. Wow. Yan.
palusong bangin. Tara guys, umuulan na guys. Yan ang mga rock formation dito. Yan ang palusong. Yan ang mga rock formation. Ang ganda ng ginawa. Yan. Yan si ate. Kasama nila dito. Tatrabaho. Yan. Okay. Dito tayo kaya. Naglawa din si ate. Lote. Yan si ate o makikita sa ano. Makikita ka sa vlog ko te. Thank you te. Ano? Grabe. Ang rock formation. Grabe guys. Mag-ingat at bilisan lang ito ang paglakad. Tapat ng mga bato. Yan guys. Grabe guys. Wow. Yan. Rock formation. Yan tayo guys. Akyat. Dahan-dahan lang guys. Dahan-dahan. Yan. Wow. Tanaw na guys. Oh. Yan. Kitang-kita guys. Oh. Yan yung part ng Ramon Isabela. Yan yung part ng tubig ng Magat Dam yan guys. Oh. Kita mo. Yan. Oh. Grabe. Grabe guys. Nakyat guys. Yan ang mga daming mga rock formation dito guys na naka-gilid-gilid daw yan. Oh. Dinaan nila guys. Akyat lang ako guys, dahan-dahan kasi ano, medyo delikado. Walang apakan. Yan guys, oh grabe. Yan oh, may rock formation nyo guys. At tignan nyo, check nyo. Yan. Mga rock formation dito guys, oh. Hinihingal na ako guys, grabe. Akyat tayo dito guys, akyat. Yan oh, akyat tayo guys ha. Hawak. Grabe. Delikado. Kakatakot guys. Hupa! Yan guys, so tanaw na tanaw. Ngayon ang buong Ramon guys, so Isabela. Yan, Alfonso Lista part dito banda. Doon na Ramon Isabela, oh. Tanaw ng tanaw ang Isabela guys, so pag nandito ka, grabe. Napakataas. Okay guys, sakit ulit guys. Yan, mag-ingat at bilisan. Yan oh. Lang ang paglakad. Akyat guys. Akyat ulit, akyat. Hawak na. Alam nyo guys, walang handle dito guys. Kaya para nangangapa na ako guys. Agina na kapay gayem. Oh. Yan, agina na tayo guys. Medyo grabe. Yan, agina na tayo guys. Yan guys, tanaw na tanaw. Grabe, ang sarap ng hangin guys. Ang lakas ng hangin. Yan, check nyo guys. Oh. Grabe. Ganda guys, oh. May ginagawang daanan dyan guys. Daan dyan. Ewan ko kung daan papunta dyan, oh. Grabe, ang ganda guys. Yung tanawin dito guys, oh. Grabe. Ganda. Oh. Oh, tanaw na tanaw guys, diba? Yan, mamaya ulit guys. Guys, akit na tayo ulit guys. Yan, akit tayo ulit. Yan. Go tayo ulit guys, go. Yan. Guys, pakyat na. Grabe. Mataas na to guys. Grabe, mataas na to. Mataas na yung kinatatayuan ko. Third viewing station na to guys, oh. Yan, dito tayo guys. Yan. Third viewing station. Third viewing station. Pahinga muna at mag-recharge and kiss your tiredness away. Kiss. Saan ako mag-kiss? Okay guys. Yan, dito na tayo guys. So, yan. Go tayo guys. Bilisan natin guys kasi medyo hapon na. Yung pag-uwi ko pa guys. Mahaponan ako sa daan. Grabe. Yan o, ganda. Yan o, pwede ka magpahinga dyan guys. Oh. May pahingaan dyan o. Kaso lang langanin. Hapon na. Yan o guys. Pahinga ka dyan o. Yan. May pahingaan dyan guys. Oh. Yan. Wow. Yan o, may flower na dito guys. May mga flower na dito guys. Oh. Yan. Oh. Okay guys. Oh. Yan. Stop and rest. Huminga. Yan o guys. Yan guys yung ginagawa nilang daan guys. Ito na yung papasok ka. Yung daan dyan guys. Oh. Pasok doon. Yan ang ginawa nila daan. Yan guys. Oh. Yan ang flower. Ganda guys. Oh. Ganda guys yung flower. Oh. Naglagay sila. Yan. Yan o. Kita nyo guys. Oh. Ito guys yung landing. Sorry. Ito yung ano guys, 1,000 step guys. Oh. May mga flower pa siya nalagay. Tapos tignan nyo yung bandila. Malapit na ako guys sa ano, sa 1,000.
ito guys, ginagawa nilang daan. Pagdating ng araw siguro, dito na diretso yung mga tao. Guys, akyat na tayo guys. Tara guys, tara. Grabe, ang ganda ng forest park ng ng Alfonso Lista Ifugao guys. May parit na gibuilding basura. Dito yung Unigti Forest. Yan guys. Gaganda ng flower guys. Oh. Ganda. Yan yung mga bandila guys. Oh. Yan, tanaw-tanaw guys. Oh. Grabe. Yan guys, oh, kita yung ginagawa niya. Yan, kaya tayo guys. Yan. Grabe. Ganda guys. Akyat tayo guys. Hindi ko na alam kung ilang step to guys, wala nakalagay. Pero malapit na tayo sa katotohanan, sa 1,000 step. Malamang nasa 600 to 700 step na to guys. Malapit na. Ilang hakbang na lang. O diba? This is worth challenge. Yan. Grabe guys. Oh. Yan, tanaw na tanaw guys. Oh. Buong Isabela guys. Natanaw-tanaw ko talaga. Natatanaw mong buong Isabela guys. Oh. Ito naman part ng buong Alfonso Lista guys. Yan. Yan. Pagdating dyan sa baba, buong Isabela na. Ramon Isabela. Yan guys yung daan. Ginagawang daan. Yan. Mamunta doon. Okay, akit tayo guys. Yan. Okay, akit tayo. Wow. Ganda may flower. Yan. May nalaw sila. Pababa din. Nakakaingal. Grabe, nakakapagod. Oo nga. Okay na exercise to. Ayan. Yan o. Grabe o. Pagkiyat. Yan o, tignan nyo mga flowers nila. Ang ganda. Ganda ng view guys dito. Wow. Yan. Grabe guys. Dito tayo guys. Mamaya punta tayo dyan guys. Ano? Dito tayo. Kaya tayo dito. Dahan-dahan guys kasi medyo delikado. Medyo delikado guys kaya dahan-dahan lang guys. Grabe, iniingal na ako. Di pa ako nagdala ng tubig ko. Kaya nakarating ako rito guys kasi pumunta ako dyan sa may kumpare ko. Yan. Grabe. Yan guys, oh, check mo. Wow, congratulations, you finished the 1,000 step challenge. Okay, good, salamat. Okay, salamat. Okay, akit tayo sa taas. May mga view dito. Tingnan nyo, may partner sila rito. Yan, ganun. Yan. So, ngayon, akit ako. Yan, grabe. Akit guys, akit. Wow, kita nyo guys, oh. Flowers siya nakagilid. Yan, nakita tayo guys sa taas. Yan guys, oh. Grabe. Yan. Wow. Yan. Dito tayo sa view guys. Yan. Ay, sa wakas guys, narating ko rin guys sa wakas ang 1,000 step ng Alfonso Lista Ifugao guys. Wow guys, kita nyo na guys. Grabe guys, oh. Kita nyo na ang buong guys, oh. Yan, buong Alfonso Lista to guys, buong Ifugao province guys, oh. Yan. Tapos dyan banda guys ang part ng Isabela. Yan, tanaw na tanaw ang buong Isabela guys. Yan. Dito tayo guys, grabe. Yan o, ma-forest region talaga guys, tignan nyo. Grabe yung forest region dito guys sa Alfonso Lista. Wow. Sa wakas guys,